Please subscribe to my YouTube channel. Ha? Kapatid ko. Kapatid ko yung pangatlo. May YouTube channel siya eh. Oh. Please like and share. And subscribe. And click the notification button. Yung. Tawa man ini. Tawa man kuno ini. Bakit? Ay, laka na. Record nga na, no? Kaya naka-video ka, no? Dihiri okay dito ibo voice ko na lang voice over. Oo. May pwede ka man mag-edit ano? Iya. Edit. Okay, mag-edit mo na lang. Tanggalin yung ano. Yung sound effect. Wala, sunog na yung ano, oh. Sunog na.